driver oy. Idol lang dati ka, pero... Idol. Okay guys, so siyempre mayong adlaw. Okay guys, so karon mga kaprobinsya. Kakoy sa rap! Let's go! Nasakto na yan yung broadcast niya. Kakoy sa rap! Lisod kay Lito ko kay napay BTV 2.0. Okay guys, so karon madayon na gyud dili na drawing. Dili na drawing ang celebration ni Kuya Jo sa Tabina. So mag-celebrate na yung 100k followers pero 120 na siya. Okay. Kinsa mo na! Kuya TV Chow! Kuya TV Jo. Oh, ano siya Ben? Kuya TV Jo, kitan mang gyapon. Kaya ko tong driver. Okay, so kita-kit sa taga-kuana Lulagon. Sa kanila ay Sa tabi na dia at yung atong balik. Oh. Sa taga-tabi na dili maglulagon pa man ta karon. This dude. Okay, so bisitahon gyapon ni Kuya Jo ang alim. Jory D. I am Jory. Sa tong kanimo buto wa. Tuwa na sa bagong meta. Oy, pero po ano po bago? Sapa kay ko mga kawan. Okay, so let's go. Lights are twinkling, music's in the air. Moments to cherish, memories to share. Big or small, each milestone shines. It's time to celebrate, cross all the lines. It's a celebration, no one a sensation. Hearts full of elation, pure jubilation. Come on, join the ovation. This is our time for a grand celebration. Okay guys, so siyempre what's up namin karon sa balay nilang Abel Dagasdas. Nasa balay nila Abel Dagasdas. Siyempre shoutout sa sponsor sa among sanina. Siyempre especially kay Ma'am Che Tampos. Shoutout sa imo ma'am. I love you, Mom's Day kay Dayan. Shoutout sa imo ma'am. Salamat sa imong sponsor kamong duha ni Ma'am Sweet. Okay, so salamat kay nadayon na gyud dili na drawing ang ikwan celebration ni Kuya Cho. Wala ang architect. Okay, so syempre, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nara sa bago? Tuwa na sa bagong meta. Okay, so syempre nanami sa bukal ng pag-ibig. Nanami sa tabi na imbes nga mo tumig Blue Lagoon so layo kayo. So dire na lang mi sa ang cake. Nami sa bukal ng pag-ibig ingon pa sila. So guys, Dre namin yung sulayan na mo, Dre. Ang bag, Jor. Okay, so sulayan na mo kung unsa dog katugnaw ning bukal. Ingon sila, tugnaw daw ni. Nindot siguro. Ha? Ang baw-bawi, sulod na to. Darara, okay na. Okay guys, so tanaw na to ang view sa bukal. No? Lana guys, image na Blue Lagoon, nahimo na Bukal Lagoon. Moments to cherish, memories to share. Okay guys, so siyempre wala sila na kontento kay Kwan Blue Lagoon yun ang ilahang kwan destination. So karong adlaw among subay pa, among bakla ay among lutason. Subay bayon, baklayon ang dalan ngay ngani ang dalan. Rapros pasarapos. Mo na guys nga labaw pa ni sa adventure nga kwan. Mo ni gingon nila nga celebration adventure. We are Oh. win Oh. Win one win. Oh, abi ko win one win. Okay guys. So syempre salamat kay naka-highway na mi. Okay, so Kuya Cho. Oh, let's go. Angkek. Happy 120k followers, Kuya Cho, and more followers. More blessings to come. Okay, shout out. One sweet day and
especially Ma'am Che Tampol. Let's go! Shoutout din! Shoutout din niya Torte! Nasa-mention na daw siya pero nagatag siya para sa mga o kwan. Kanang 500. Okay, so salamat kayo kaya Torte. Okay, so let's go! Lights are twinkling, music's in the air. Moments to cherish, memories to share. Big or small, each milestone shines. It's time to celebrate, cross all the lines. It's a celebration, no one a sensation. Hearts full of elation, pure jubilation. Come on, join the ovation. This is our time for a grand celebration. Lights are twinkling, music's in the air. Moments to cherish, memories to share. Big or small, each milestone shines. It's time to celebrate, cross all the lines. It's a celebration, no one a sensation. Hearts full of elation, pure jubilation. Come on, join the ovation. This is our time for a grand celebration. Lights are twinkling, music's in the air. Moments to cherish, memories to share. Big or small, each milestone shines. It's time to celebrate, cross all the lines. It's a celebration, no one a sensation. Hearts full of elation, pure jubilation. Come on, join the ovation. This is our time for a grand celebration. Dalan ba yung dalan? Ay. Lights are twinkling, music's in the air. Moments to cherish, memories to share. Big or small, each milestone shines. It's time to celebrate, cross all the lines. It's a celebration, no one a sensation. Hearts full of elation, pure jubilation. Come on, join the ovation. This is our time for a grand celebration. Yung dili pa lang, mana? Dili na? Kahit na rin. 4x4 kung kundi. Okay. Lights are twinkling, music's in the air. Moments to cherish, memories to share. Big or small, each milestone shines. It's time to celebrate, cross all the lines. It's a celebration, no one a sensation. Hearts full of elation, pure jubilation. Okay, so shout out sa inyo, guys. Join the ovation. This is our time for a grand celebration. Okay guys, so hunong sa tadri sa Kalasangan, Kalawinan. Kay di na gyud makaya, kagawason na gyud ang tayo ni Jure kay Lloyd pug kayo kay pananglitan ihulog ni Kuya Choning Babaw. Oh, tanawa. Tanawa. Ga iya og vlog kay ning hunong midri lagi sa Kalasangan kay Jure. Libang. Jor, asa imong cellphone video di. Pati ta. Malamig na bangin. Up! Sama din. Guys, dindot kayo ang kalibutan tuara. Tayo si Kuya to. Kanang nangilay mong kauman ba? 150 followers mo na imong gibutang. Shot na lang tikatso. Nga na. Oh. Oo. Wala'y pinakating. Kinsay dili ka baludra, magpuyo sa taas.
Smile, oh, smile, Oh. smile, oh, smile. Oh, mao ni ang liwanag sa dilim. Mao ni Lovers Lane liwanag. So si Kuya Cho naabot na diri sa Liwanag Lane. Okay, so at least guys, dili na siya drawing ha. Nana si Kuan. Siya. Kuya Cho, unsa may istorya nimo? Okay guys, so syempre dili na din drawing ha. Apil ka kadas. Kuis from BTV. Batanglagan, shoutout wala ka diri buang ka. Adraon, naray ako. O naray mong siya Cho. Okay na na. Video kita dito. Oh. Okay. Tagpila ni siya? 5. Pagyawon yun. Tag 5 na lang. Pakyawon daw, pero video ra dito. Alam mo magurek sa kaswit ya? Ay, Ben, yun ba? Sa Ben, yun. Okay guys, so hi ma'am, shoutout din nyo. Okay guys, so Lanao, from Lanao sila ma'am. Wala mo? Saan? Okay guys, so tara, pasa na si Kuya Cho. Lobat naman siguro na Bel. Ay, kapote sa labatos, Car! So, dre pa daw. Tapos, Pa. mag-comment na po na sila. Mag-comment na po na sila. Ma'am, comment mo. Grabe. Unsa man, ma'am, for the first time kakakita na hamis kay naglubot ma'am. Katawa siya. Kami sa globot, pero ito yung mga kadito. Oo. Okay guys, so syempre humanamig content rin sa Malim for the at least bisan unsa ka Kayo na mo ni Direk, Oh. nice kayo. bisan unsa ka lisod, bisan unsa ka busy si Kuya Cho. At least karon kay nakatunog na siya diri sa Malim. Okay. Ono humana do siya content. Oh. Ono. Okay, so karon pauli na mi. At least guys, dagat. Kana, apil. Uy. Sige. Ay ma'am, mga vlogger din mo? Mga vlogger din sila. Diyan, mga vlogger mo din eh. Okay, so shoutout sa lahat anan. Kailan mong Kuya Cho TV. Nakapanti og bra maglakaw-lakaw. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my guys. Naman na may content ra. Tanawa lang ninyo yung iyang page kay nami dito tanan nakatag. Okay, sige, spotted to. Kinsa may pinakagusto spotted diri sa ako ah. Spotted girl. Oh. Spotted girl. Ay, tapos, ma'am. Kinsa gusto spotted kita? Spotted ka, ma'am.